কয়েকটা কথা আন সানায় आं गोबांना आंनि सिगांनि बाथ्रायाव सायथाखा जे अहानि बयस बोसोर राजतंत्रनि आमालो राजतंत्र गणतंत्र कामुखा बाहायखा खरा बोसोर राजत्व खायलाखा आयन दिगिवा आंथांलिया डेमोक्रेसी गणतंत्र त्रिपुरा फाइमनिया गुलो भारत वर्ष बाय त्रिपुरा जयनी खायमनिया गुलो ताबुक सजरा अहानि त्रिपुरा सरकनि अवस्था अहानि त्रिपुरा सरक तामो गमाथा अहानि त्रिपुरा सरकनि तैनि बुमुं हासुकनि बुमुं बरकनि बुमुं गामिनि बुमुं बियानो गमाय थांबायगा एवं सिनि पार्सेन्टेज बर' थांनि सबिका आबनो किसिसा मयदु खायनानि सकान आं बर' रत्न तावसा गोदाल खाय सिनेबु बिनानि मुसुंगो जे अहानि इंडिजिनास पिपुल ने कम्पानी जे चिनी 19टा दफा तो बरक सानाय ओ त्रिपुरा दफा रत्न तुइया कই जे अजागाव शोषित लांछित वंचित अवहेलित अपमानित निर्यातित ओই कम्पानी आबनो बाहायके रक्षा खालायनाय आबन बागिसे आईपीएफटी त्रिपुरालेण्ड सानो तै त्रिपुरालेण्ड सानानि सिगां अहाव राजतंत्र पै गणतंत्र उमनि बिसिंग ताम पार्टी खालायजाखा हा दफा जातिनो रक्षा खालायनायनि बागै ताम पार्टी आचायनो नांखा ताम राजनैतिक खालायगा जे मानसा गान कयेकटा मयदु खालाय सानानि मुजुङो खाजानि ताखौ तैबो बुकसन GNP, TUGS, THPP, TTNC, INPT, NSPT, TSP, TPP, NCT, IPFT, TUIPC, TPF, 26টা ABCD পাইথাঙ্গা হা দফা চিনি ইন্ডিজিনাস পিপল शोषण शोषित लांछित वंचित खायजाखनो कासुनानि बागै चिनि बर' राजनैतिक खालायनायमानि चिनि बर' माइनरिटी कोन खामानिनो बाहायके रक्षा खालायमान बाहायके हावकजों डेमोक्रेसी गणतंत्र चिनि मानथाय चिनि बर'नि अधिकार मानै अरवचों मेजरिटी हुङै बसबास खालायमान आबनो नाहारिया कই चिनि बर' राजनैतिक खालायमानि 26টা इंराजी अक्षर पाइथांगा अन्यदिके हा दफा जातिनो मोथांनानि बागै थामसि कुटुम उंलायमानि TNB, ATPLU, PNLF, ATTF, TPDF, NLFT अबहायख्लायै 26টা पाइथांगा चिनि जत इंराजी अक्षर दंमानि फेवा 2011 नि आदम साबानि सेन्ससजों मानो 100 जनाव मात्र 31 जना दंसै चिनि बर' आंनि बागै अबहायके कमै थांगा गाथे जों बजाराव थां सबिनाय आंनि बागै आं गायसा कटनो मयदुख्लाय रनानि मुसुङो जे कटनो मयदुख्लाय रनानि मुसुङो आबोखा अजागाव विशेष खाय 1949 15 तारिख अक्टोबर चिनि महारानी कांचन प्रभा देवी भारत सरकार बाय मार्चार एग्रीमेंट खालायबायमोन यागुलो त्रिपुरा आंचलिक परिषद गठन खालायबायमोन यागुलो 63 इंराजीआव जेब्रो त्रिपुरा विधानसभा अनुमानि हইতে ताबुक सजरा अजागाव दीर्घ कांग्रेस एवं CPIM गणमुक्ति परिषद एवं उपजाति युव समिति और त्रिपुरा हाव सरकार गठन खालायखांमोन यागुलो जों तामो मानखा तामो कमाखा बजागाव फानसबका आबनो किसिसा खूब संक्षेप लाया हाइलाइट खालायनानि मुसुङो आं सानानि मुसुङो 1972 इंराजीनि मार्चनि 28 तारिख आजरानि त्रिपुरा राज्यनि मुख्यमंत्री सुकुमय सेनगुप्त जोरजार मुलकार लांगनजार जुमितार बुमुं रुबैयाखौै त्रिपुरा विधानसभा कारो अर्डिनान्स जारी खालायै खुवाइनि बांला बाजार থেকে তৈसिनजाय खबैयाखौै 1931 तारिख 43 महाराजानि आमलो जे 2060 वर्ग किलोमीटर इंडिजिनास पिपुल लोकनि बागै पंचत्रिपुरी लोकनि बागै जे हा रिजार्व प्राइमारि ल সেই सुकुमय सेनगुप्त
ত্রিপুরা বিধানসভা তারা অর্ডিন্যান্স জারি করে 1972 ইংরাজি 28 তারিখ মার্চ তারা অর্ডিন্যান্স জারি করে সেই রিজার্ভ সবাই রেখা সেই কংগ্রেস অবহাইলে সবাই রেখা আপনি এগুলো ফুল সাজানো কয়েকটা সেই কমিউনিস্ট পার্টি রক্ষাইলাম মানে শূন্য শুক্লেট মানে আপনাব আং সারানি মুসঙ্গ আর নিমিশুন ফুল সাজাক নাই সেই কমিউনিস্ট পার্টি যে গণমুক্তি পরিষদ সঞ্চালনায় মুক্তি পরিষদ সঞ্চালনায় দশরথদের আয়ান নারনি ও জায়গাও চিনি ত্রিপুরা হাও খুঁথাই কলক রত্ন মাত্র বোনাই হিনি সামানে আবতো সাউই সে করপাইয়া আবনো তারই তামুখা আবনো তারই তামুখা আং সারানি মুসঙ্গ যেভাবে হাকসানি কগ্ন আং সাগরালিয়া অমহাইকে চিনি এডিসি এরিয়া বিসিঙ্গ এডিসি এরিয়া বিসিঙ্গ খুঁথাই কলক রত্ন 10 রত্ন লেন অ্যালটমেন্ট দিউয়া কই যে জায়গাও ইন্ডিজিনাস পিপল লক নিবাগে ত্রিপুরা ট্রাইবাল এরিয়াস অটোনমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল TTAADC ত্রিপুরা ত্রিপ্রাসা এরিয়া অটোনমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল এনে খাওয়াই যা আর খাওয়াই যা বিসিঙ্গছে ওয়াজেইটা পারকলেন অ্যালটমেন্ট দিনের বাগে সেই অরণি গণমুক্তি পরিষদ এই সিপিআইএম সামুখাইলাঙ্কা আপনি আপনারা সেই এডিসি বিসিঙ্গ ত্রিপুরা ত্রিপ্রাসা এরিয়া অটোনমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল নি বিসিঙ্গ 100 পয়েন্ট রোস্টার চালু করে 100 জনা এডিসি ও টংনাই বড়নি চাকরি সুযোগ সুবিধা রিজার্ভেশন পাইনানি যে সীমা যে নিয়ম কানুন তমি কমনি জায়গাও 70 জনা স্টেট গভর্নমেন্ট হাই 70 জনা কোনথাই কলকন ওয়াজি রত্ন সেই 30 জনাকে চিনি বরকর নানি বাগে সেই বামফ্রন্ট সরকার পাইলাঙ্কা বলিবাগে আং সারানি মুসঙ্গ ত্রিপুরা রাজ্যনি আয়তন 10,492 বর্গ কিলোমিটার আর বিসিঙ্গ 7,132.65 বর্গ কিলোমিটার কা চিনি এডিসি এরিয়া যে এডিসি এরিয়া 1982 ইংরাজি ও 1982 ইংরাজি ও 7 সিডিউল এবং 1984 ইংরাজি ও 6 সিডিউল 49 অ্যামেন্ডমেন্ট বিল পাস হয়ে 49তম সংবিধান সংশোধন করে চিনি ত্রিপুরা সড়কনি রক্ষা কবচ ত্রিপুরা সড়কনি ভবিষ্যৎ ফিনান্ন নাহারিয়া কই যে TTADC ক্লাইমানে ও TTADC নতুন ভিত্তিহীন রাজনৈতিক ক্লাইমানে ভিত্তিহীন রাজনৈতিক ক্লাইমানে আক্রমণে আনন্দ ক্লাইমানে মুসুল বনিবাগে আন সারানি মুসুল যে জায়গা সালকিসা সকাল মনে কথা গোয়ানামা সিংসা কখনা বাহাইতে গণমুক্তি পরিষদনি সেই জিতেন চৌধুরী থেকে শুরু করে রাধাচরণ বাবুসন সিটিজেন অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট থামানো প্রতিবাদ করে দিল্লি ও সুপ্রিম কোর্ট বিচার বিভাগে সেই বিচার নাই তমনি কগ্ন সিংহ এবং প্রবোধ কেশরী নেতৃত্বে বিচার নাই তমনি কগ্ন নব বলিবাগে আং সারানি মুসঙ্গ সিটিজেন অ্যামেন্ডমেন্ট বিল সিটিজেন অ্যামেন্ডমেন্ট বিল যে 2016 নি 19 তারিখ জুলাই সিটিজেন অ্যামেন্ডমেন্ট বিল উত্থাপন হয় 2016 নি সেই ভারত সরকার শাসন তমিতমাই স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রাজনাথ সিং বিশিষ্ট সিটিজেন অ্যামেন্ডমেন্ট বিল কে বিল উত্থাপন হয় গোবাং বাকক বাংলাইকা বলিবাগে 2016 নি আগস্ট মাস নি 11 তারিখ কাওয়াইসা সিটিজেন অ্যামেন্ডমেন্ট বিল পার্লামেন্ট তুই থাকো গোবাং বাকক বাংলাইকা গোবাং বাকক বাংলাই মানে ইয়াগুলো জয়েন্ট মুভমেন্ট গোবাং বাকক বাংলাই মানে ইয়াগুলো আজ আগাও সিলেক্ট কমিটি সিটিজেন অ্যামেন্ডমেন্ট